3 points. Casino Gaming, 2 points. 2-0. Rebound, Andrea. Rebound ni Andrea. Andrea Brillantes. Casino Gaming. Piling pogi. Pulap yan. Buhaya yan eh. Oh. 3-0. Casino Gaming. Magaw. Gerard. Oy, good. Ganda ng tapal. Pasukan mo pre si Chris. 3-1. Yan, gusto ko mabilis. Casino Gaming, binigay kay Luap. Luap, nagpaikot-ikot. Alright, 3-1. Ano pa ang team nila? Harang ito, harangan. 3-2. Reverse, 3-2. Reverse shot. With the reverso. Casino Gaming. Binato. Kanya uli. Isa lang. Ganda ng bigay. All 3. Yari kayo, babawi yan mga yan. Wala silang big man eh. Piling pogi lang eh. Chris Brill, nagpo-point guard. Binigay sa loob kay Piling Pogi. Uy, tapal ka boy. Luwap. Pinasukan sa loob. Hop, nagpaulit ikot. Sinigo yung kakampi, 4-3. Uy, sabit ka boy. Chris, laro lang pre. Laro lang pre, Chris. Laro lang pre. Laro lang yan eh. Padre. Tabingi. Andrea. Rebound, above the rim rebound yun. Padre. Foul. Pares kami sapatos itong pogi ano. Kaya pala pogi rin eh. Uragon. Uragon ang pogi. Uy, ganda ng palo throw nun. Pulo palo to, shoot na lang kulang. Foul ka, Piling Pogi. Pre. Dami higaw ni Idol oh. Uy, turnover. Daddy! Oy, 2-on-1 break. Binigay na. Easy pass layup yan.
Ito may laban dito, may laban oh. May laban. Dito ka, dito.